Hello, hello, hello. Maayong adlaw. Physically, not feeling well ta karon labad atong ulo tungod sa sipon to do things sa garden. So, dili man sad ta in hurry. Ang garden, it will be always a work in progress. So, today, I decided to bake another round for the focaccia and other breads. Okay. Akong testingan siya na pod. And lahat gyud og naay convection ng oven. Sa una, ang akong oven is traditional, so gas siya and top and bottom dili siya pwede magdungan and dili pud siya convection. So dili gyud nato ma-achieve ang perfect na browning sa ibabaw. So this time, I'm trying recipes from chefs na naa sa Black Up ug Whitey, and so far na ako'y uban nga nalista. But this focaccia for me is 70 over 100 kay di pa yun siya perfect. And there is more room for improvement. This will also serve as snacks sa akong mga estudyante pag uli. So I'm not in a hurry and more room for patience. Salamat sa pagtanaw. Full na ka? Are you full? Are you ready to study? Sure? Let's go to the stadium. Balutan ni Ugma, burger ni mo. Ako po no. No, pero sa beef look, no holiday ba? Study namin ni Timmy.